कि दुनिया में मुसलमानों के लिए कोई देश हो ही नहीं सकता। ಜಮಿಯತ್ ಉಲೇಮಾ ಎ ಹಿಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಅರ್ಷದ್ ಮದನಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ಮಮ್ದಾನಿಯಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಬಹುದು, ಖಾನ್ ಲಂಡನ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮದನಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಯಾಸರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣನೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮದನಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜಿಲಾನಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜೊಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಹಾಗೆ ಲಂಡನ್ ಮೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಂ ಖಾನ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮದನಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಿಲಾನಿ, ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಲೀಕರು ಅನೇಕ ಜನರ ಹಣವನ್ನ ವಂಚಿಸಿದ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಜಂ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಬಳಿಸಿ ಜೌಹಾರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಿಲಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮದನಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಯಾಸರ್ ಜಿಲಾನಿ, ಭಾರತ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದು ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಯುವ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸೋದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗೆಗಿನ ಕಹಿ ಭಾವನೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि दुनिया में मुसलमानों के लिए, खास करके भारतीय मुसलमान के लिए, भारत से बेहतर कोई देश हो ही नहीं सकता और हिंदू से बेहतर कोई इंसान हिंदुस्तान में बड़े भाई की तरह कोई हो ही नहीं सकता। अरशद मदनी साहब के बयान में कंफ्यूजन था। वो एक तरफ तो कह रहे थे कि मुसलमान पूरे दुनिया में पस्त हो चुका है, दूसरी तरफ वो जोरान ममदानी की बात कर रहे थे कि वो न्यूयॉर्क में मेयर बन गए। तो वो खुद बताएं, अरशद मदनी साहब बड़े मौलाना हैं, कि वो कहना क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने एक बात उसमें और जोड़ दी कि यहां पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, और दो लोगों के उन्होंने नाम उसमें लिए हैं। एक नाम लिया आजम खान का और दूसरा नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी का दिया। मैं मौलाना साहब से बड़े अदब के साथ ये कहता हूं कि मौलाना साहब, अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो ओनर है वो बचपन से अपराधी प्रवृत्ति का रहा है। उसने मिस्कीन, गरीब, बेवा औरतें, स्कूल टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर के साथ पैसों को लेके धोखा करी, पॉन्जी स्कीम चलाई जिसमें पैसा डबल करने की बात करके उनके पैसों को चुराया। दूसरा नाम आपने आजम खान का लिया है। आजम खान ने भी गरीबों की जमीन को हड़प के जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, उस पे मुस्लिम बंधुओं के द्वारा ही उनके ऊपर एफआईआर कराया गया। अब मौलाना साहब, आपको डिसाइड करना है कि भारत का लोकतंत्र भारत के लोगों के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं। ये कंफ्यूजन मत पैदा करिए। भारत में जो सरकार है वो सबको साथ लेके चल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बराबर तवज्जो दी जाती है। अगर कोई गलती करेगा तो उस गलती की सजा उसे मुसलमान होने के नाते नहीं मिल रही है, वो क्योंकि अपराध कर रहा है इसलिए मिल रही है। और जो नौजवान भटक रहे हैं, जो नौजवान आतंकवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कभी आप किसी तरह का फतवा जारी करेंगे? तब आप भारत में मुसलमानों के लिए भी इंसाफ कर पाएंगे और मौजूदा सरकार को लेकर जो आपके अंदर कड़वाहट है उसमें मुझे लगती है कमी